হ্যালো সবাই জোহার। আমার নাম লাগে অর্জুন লাগে। আমি এখন আছি হাবজান না আছি ছোট হাবজান না আছি। দেখো তাই মোর আগদিকে রাস্তা মেন রোড লাগে ধান কুটা মেলা আছি কারণ লাগে ভূসা জমা হতে ধান ঢাল দিলি হানি ধান ঢাল দিলি চাউল নিঠতে চাউলটা একদম সাফা से कुटा के निठते सब इलेक्ट्रिक वस्तु लगे थे कितना सफा से भूसा जमा हो भूसा जमा होता तो এটা চালটা দেখলে মেশিনটা এখন দেখাইতে দেখতে লাগে ধানটা কমাতে था 2-3 के लोग ধরেলা हुआ এই যে यहाँ दादा लाई देखे धान भूसा निकाल थे ये जो एक दादा है ये हले पंकज द्वारा भूसा ढाल से भूसा ढाल देलक टीन में भूसा ढाल से निकले के रस्सी नहीं खुले है ये खुलो थे ये देख चालटा एकदम ऐसे कुटाल हो चावलटा एक्टिंग एम से वीडियोटा राखी।